Ni kwa mara nyingine tena tupo kwenye kipindi na mzee wetu hapa. Haina budi ya mzee kujitambulisha. Anaitwa kwa jina la Pamba Justin Pilipili, na anayongea hapa si mwingine ni host wenu Dennis Pilipili. Ekolo yo mzee. Ile mwendelea bina magongo. Kakanya ombe. Olewa mukulindi. Byangene twakanya manga wipata bino byanya bichongea nobe mbakalwa ule bitu byamanga bitumutaka twikeleishe na ule ite lubaka na jamii ya mbondo yose wa ujumla ubabondo bale minu isingile na babondo bale utumbuka utwashika na ito yaso chetu mutaka twikele ulunu usuku ama utubwile ule ubanda na makonda twike msuku chose kila elongo ikuba na nyake mitetekele chake Mila chikonda babembe bale na chabo bafulelo bale na chabo na bingi bilongo lakini Tunaongelea olumbakalwa iyo teleto elongo na tachile Mila chitumutaka yikelo luno usuku ubanda na Mila chabo konda mbobembe achicho suku chawa numa ama itumia ayo numa unatuwila babembe babi mokonda na bile asili tuanje asili amwana ngayo changa mpaka ulilibi amali mpaka yuli bombwe la mwana wa machi hilwa wakobo ububala mwana abili kunakuwa nusa na sekta ushile ntunzimone chikonda londa ino anayo changa atusaula mtsakula uchanga monane mwana wa mpachi ule hapo na mwana wa mpachi ayuji present yani ayuji tambulisha bambwele sawa bana bachinusu kubashiri bechi bamucho bali ama mabuja ataka tumune soti ule sochi atule ake mochi atushika kisha kama wote mwana atubira tata na mwana inane mwana mpachi ale mbashireni ateni bashira yake ale mwana wilake boka ilake na batenda oye tukuchamu echibilake uyu hakikishe kama ibene bene tumani change ni konde uyu ule bembuchi Zetu wa mwana wele wake mpolo akabale ya mchunga gale na mpolo wengi ula yu changa ule tobulo tuyu hakikisha ngaye kwa ruhusa bichanga akonde uyu ule mbuchi wakabyaka vile bibyo sikiwa mwani jambuchi mbele ya ule nchangi yebwa olumaka bachibile mukombo asana kwa kwambaka babundana babili batatubiya la kilimbo yo hajama waye mabe mulu akungi wa luchanga ngale na wake mulu mwa aye batatu wabumba mcho wake kwa twenu mwa kimura uli karibishi bomo yabo ko wange ba otuwa ule ba achu msonganya ngato ohucha ile ila ichangana na mpambaka oba uchidano watu kuchidalo oba mpambaka atu undana na watu mwana nabitu to una mbele ya ewe yebwa utakuwa kikisha na yobia kikisha uyo wali hapo mbuchi seki wa mwana atende niwekele kweli ta itoma bu betwi bantoma alodina ke sibe na mwake akonda ito kama mona ma ani le bene kabla shina ukati echa ewipindi ba ochwe ba moyo sangana na lwandelo wa mwana wa machi
ulya nchangi amuba unchinja muchinge na baseke ama wa mushikala umbuka abi mushikala umbuka uilekelela jibu jichwe na aba ochuba ya uli wana o mugwena ayo changila na bashela ake bunde tabele mu no la batu ya ube wabe no be uru beseke ishi uru wake uru waseke na wake uru angale na mpu yo moya na kumgito tubasa imo yo tabele mu nde ba ulani ayo tundao chakaba makiro ya hoteli yobe mbuchi kwe basi amchu na yobe su ba hoteli wa muzi ule yobe mbuchi koyo bakwa bakashiri ambe wana yobe mbuchi bakaushike wabanambuka obo wabanambuka ubimu maanisha etobeni ubimu ashiria etobeni masili ibile mubam achili langisha mwasamba mewe pindi ishika obo etilo chisamba ubimu ba ewango ya falanga chimo cha pangiliwe tena nibo uishika obo olingi lazima chibe to tende mfano lazima chibe chile $1000 ama $500 ama $300 ama bimu ba ewango yose ilya ibochi ashiyungwia mbochi mauka lula falanga ule kunoboke ya chile au aikonda ya a ibile mbochi ama kulumana chile bunya na ya bako kwa ndio oba nakuka kwa shika yani obo uilya mbuchi bashi uwe ndi baba yobo ba utele angote lokulu basange batee ilizo bakamsendeta mchoso bantu ipini ai ubaba ke ai batee batu wa yobizu na bilipo yenge makaito wakati asitwa mwaka ubili mubai swaka kwanza ngwa kutebe swaka boka mana utula hao yopia bajitwa ubula tarela tuna bila mwana atwe ukatuli yake na oto ena igenda umbuka ngamututu kabula nino umbuka bishile benu kwa kwelo ni kwa untare utukwe lake uchomo chira kwa unjo uye kibatenda ushiye sasa ilibile mubicha kakaja Miangine manga niketolea muchunge na weto mtazamaji uifunza bya manga na ile tushibile tuike nikibe tupati manya lakini bo lele ikonda la halia ale ila niki atobungo momona ule utofauti ole ikonda la eje pindi na la enu pindi ila kabla tatunaendelea labda ntango tocha swali pindi beni eko ebi mutumi kwa mda wiisa ucha wisa ucha ta ibili ne pindi wisa ucha waseke wa mwana wa yochanga tabi moba ne pindi ale ya anga ule mwana atekeleza byabo irobilo ndomachi ana huyo mwana na machi batenda hapo na machi ibili moba changa akiwa kule mkusawa kuhitaji sote au ya cha ode tuku yake na leo tukulu atenda ngato na bicha kabita kule kuila msawa chitwe na shikula tuzomona tare siku cha mchiki yake de ka ubili mboy pindi ale ana umuntu atayinga naye bitsa utafani yeta nyami yechi ile haraka hii confirme hii ya ticha lebene again sa ubanda na mali chibi mu uba selo makubaliano mambo ochose chibile ama libi muba lwandelo mulona bopanga lwashibwele lungi lwandelo mona wanlume we wangu ilya ebashi chokonda
bere tabiri mubi yonga mabeyo bini bile lunu suku toko ndana bila bere bile mu uya ebile mu bana ko yudia o ashikana ubi wa mwana wa yuchanga yuzo pangilia suku bibabu chiko twenda maki tuchi babu chitu na kula bamucho mwana wa uchanga acha kamba shela ke nalo uyo hakikisha nalo kuchibwa yule mbuji nakunga shilia oko sasa deni shilo turi betu tuchiba bole lutuku luitunda mali ya ani ipata na libele mubali ao bene idiskiti yake mwa ingeri mwa ulanyi mali angabatu karibu na beli ulanyi mali ubile mukubalo kumbula nibo mbembe atindile nkeni kishiwe diabo swaka bisoko mwashingile ngwako wako mana ke msungila Tolondo ndiyo mugocha ababele tibili itwasanganyine tu mutenda ni kuini watumine mwana andiyetele ya bikelele oba biso na biso biso dolare elufutisa kuchicho twapatane kubuyo ndawane mwale achi sawa matenda twaungu kuchita mutu shikila na tachi wetu bange ebo bange batunge ebo bachile muona lutuku biyenda mwana ebo tawana ulanya mbiso bamubote ni kuola nyimbiso tutatuta yo mucha ula na tutama mwanambiso. Kabla tunaendelea ntangushikana tocha ingendo chiwai mwao ubanda uli inwa yote ndao mwao ulane bamu ulana bale balya bakonji balya bamuchokonda wabona mwana wandu yani asili ambele angabachwa wabona mwana wandu wabona mwana wandu sasa ina ba mali mu taubi mu ba mu ipindi ni bo mali na njo wabona mwana machi ni bo mucho to mali unoto babile mukuya wabona mwana wandu asili amali kwindi wabona mwana wandu munyata mifuko ndingibele nzu mwa ayo mwa ndiswe mwikelele ndo tabana chakula lakini bocha mwa ulanye elufu makamatano ama elufu chibeki bomushi amuboche tomondo madi mbochi chanye ama ibe ambochi chisatu ino ubi mambuchi ya nguru uchi ya mulu wa mwana mbuchi ya bamuchi wake chito chisatu oye msongani uchi achinge elufu chitani ama chike elufu chinachi tumalize bana tuyatwale yale ya binumu tongola faranga ni ende totoleno na mbochi chinge chibeli chichwao ya chinali yake wabana mwayo mwa atwe ayababi kokote mbichaka kona kokota mabono yo a ikiaka bure buchafu ina bwaka kwa bwera ina nishina ulida imina tendile ni bwini watu mewe no akonde kweli bi ina wacha no kondela elfuntoba bibu china chichicho be no kondela elfuntoba
unambona ngeni chobe alengechita niyo nezi umbo hao bibo mwaunga bopo yababela mtoba bopo wa bi aina kwa yunga na mwenji sawa unga na mwenji ama ile nane bibi mubiko bengeni manga ngewe to wa balochi bo ele wa bya manga sasa alilu ikonda itebyo biole tendao makubaliano tamabimu boluta muda wa manga alikubaliana mali yabili kokotana kidogo kokotana lama ichangamoto yeso shebileo lakini itebi nalo ongeaka na unge mtu ambuchile nibo bokondabwa ipindi mya ayunuma malamanga batutababi mokondana bitundu tabimu ba bya falanga lo mubimu ba mungwa sekiwa mwana machi umamuna sengi amuna shike ulungu chinachi shike bubo bokonda bubileo ebipindi bokonda bwa wambere chatwa ungili maulungu imamu twatwa bele obikati twatungi ubili mu mienge na kobe bihika bya dibiliko nao zatwasha munine tutwa bimunini shikirila ngina bitenda ili mobali mshanguru bishabi nuko kwa hiyo tunatenda ndiye nani iki ingo i miende bile mwa yani au tunatenda yanja ipindi ya numa mpaka ya byalula enu ipindi mabadiliko malo bandu anjichwa anjiba baada ya bomoni anjimone au baka byangeni jiba falanga yashandi jiba dilila ibile mube miengenu ya mienge ham itubyo cyo bitete ya cyo kwa bika yoroe ibile mokonda byangeni manga sasa tushongele ubandana makonda ma inu ipindi una tuwila utofauti beni woleo ama homo mona mbokonda bwa bondo ba ipindi ya numa na inu ipindi ya lunusuku tofauti tole omanga kwanza tofauti twalangisha ya kwanza lele lilitunda mali apona mwana wa mpa tabia bele mungu ile imu ya abeli beli ikonde to obili mpatano wa mali to apatana to kondana bili bile binabali diskiteri bili mubi ata choba bibi ngamwanja sa chitano midi o choba lena ibila mpetani ko ile ke abili mutango mapatana mbele ni kutoko ngana bila bibi tubili utofauti yakabu inaba itobeni imo sababisha ukyo mamu mabadiliko mbokonda bwebondo imo badilisha mbokonda bwebondo ushile bomona nabaze ichiminya lubaka umila nabaze ichiminya lubaka kwe bali ndabao elibile bibile muba bishile byalu nusuku bya kila wakati yake na vyake kila wakati yake na vyake kila lugha itobeni tunatumi wili ino generation yetu imuula tupati yoto ela chilyamila chibimo kondana babembe bawa apa etibi nikishikilele lobakola lunuzu kwa baluna wacho lokondane tibyale ali ikabya miswa kwa mbona nduko ko biswa ko mba japokuwa ishabe abiswaka na bingi ndiyo bochi chichile faranga biswaka chichile faranga na lunuzu kubanu balunzu kwa mwana bili byenu bya ale yo bina to abi bon wena balunuzu kuimona bili bya ale lakini bamu sababisha lubaka yola mwiki wali mone amwiki wali bale benuba wachi wetu lumbaka lwa anga ube mochu totene lunusuku ube wacho konjobe mwana mali chino chitumu takila manchile yano baya bushi be nabo ila yobe kolo ebashi yo konja bange ila yolo tumi anno ebo bangi bashiyene yani ituma natocha onaba itobeni bato ibana tumi
ili uikalula bibyo byose bitu bya ino ikyanga bitomolondo yichiminya mila chetu ili toto ele sawa watoto byangine ikonda dalele na hesabu faranga uta itoko ndana bichuba bomba ama bichuba shela leta kwetu ya oje franga ni bomu nyisho zaire elfu momanachi tachabu ndile longele temona ni kuba tubashimo kondana mali or ya tena ni eji ta oli yetanya tora chisatu ama chinachi bakojirwa ko nane ba ai ediyo tabe akundile nakonja lunutu nikonje wali ni okonje 10 na ungo yokonje wa 1000 ungo yokonje wa 1000 ungo 1008 bale chandu bale ndi kwena kwa idiri kwa tenda kwela ila keti wa pangili ne bei ni mokonjale wali ibi myangeni tuitongu uyao wawa boko awa mali ino kyanga tomona changamoto yeso shimo imuhulana ulubaka wambaka manga bamukabisha konda ubanda na abenu betu ba ochu yechabe ichabo konda chama konda bitundu ino kyanga usungwa ibuchi amu alila wake mwana 1205 1000 mpaka 1300 chimuula lubaka wambaka bashitene nibo kuliko ikona chicho falanga bora nilambu inda nyabilongo uchumbutila bana na tomona ngapo ba ema iyo itu mpaka mali eulile yela la uchunshinga emotokana nae na itobe ni inatumi wa ili tushikale mwemo emuhali ina raisisha lubaka lwa mbondo bakondane boy yomoto tibile ebyo ikonda ndukucha ki ikawaida ekwi kweli ya shingi eto lakini na uwila elimo sabazicha kile palaka achicha unotori kuni bako dichi anja elfu ina chibeli kini lunuzu bakwa mu mabeli bali mokoja kini uli bangwa mukunji ina chitano bale bana niko ndakuli bei fixi yamu leli yamu kuli wako jawa kida kuli aya kwa elfu ushibile makumi mabili mini nani kula myangeni kabla tatunaendelea toto elea wao kwanza mali atu ele niki uli batu bamotenda manga misenge ipindi ya yanjamwa a F2 na 15 chino chose konvwa chiola Marekani ipindi tachibile china ula hususani anwa Arizona batu manga bamotenda ubeyu bili wa kwanzi ya chamali chikonja bana baba achi hanu babi musangwa bamokonda 1800 F ta ubili umuitana F10 lakini ubibi ocho loko njao obe walula mpaka 1015 eto eshibile hanwa a Arizona na ile itu yalo tangacha batumanga eto beni yolo mona ube yalo uvutia zaidi mpaka yule la ikonjobe mwana $1015 mpaka bado bikonja bibyo bangi bashiba ite yenda mfano ule nibunde Mzee Pilipili alo konja wake chino bangi bashia baela mpaka lunu usuku anga Arizona bokonda bushimula $12,015 bose bamotenda solo walu anjie la bei uli babu bana bamotenda biba muchini tale wane wanje nanje wa kwanza ali 15 na chibili mokonda 15 una ntuba babele o ini ni bile nke bili manya basangwa onu inkwila umukonda no bini inama nyeme okyo konda no bila nke ni nda mubulo na bale basangwa mu china katabe ini nke ni cho manya ni bo ono twatwa ole mukonda no bila akibili ngwa mbange ba mutenda bwa muchimba kwa hiyo totende bamuchimbele chana bale bechu balya bamubambi kolo umu achwe na wakensa obope itabino mwene mwana kunge wache ya hali bila na ule sawa ali muchimbele chana bale babu bibo unuto mukondana bilaki
nkeni yote tana manyiko ndale ori mu ya Pilipili na bakuka bale batsa nangana tendo mwaba ngiko minde umuna konje ikumu na ikumu na chitano na mwinji na bishibele o ngino sina tendo mbelani ibi ikonda dalile na beyi la kiwa panga kila mtu ali ngini yokonja omu mabili bajikonja bamu mabili na chitano bajikonja lakini ngawa mu mabili mabili na chitano chashi uli bange tabambula bamushire ku 12 13 etibi nauto elitenda bobo bokonda bokyumshinga bobo kabwa manga na bawambaka mbele ama tunatenda mbingi bilongo mtu akuyokonda tote ngotende timba chungu japokuwa yabo tabaku bea chicho tabaku bea bitundu tabaku bea na bitundu shikini bo mali muto konde chilibino ulya ukoba makubaliano mwana wa machi na mwana wa nlume bana bo undana mwana wa nlume aebwe ibarua ikulila mwana wa machi lopete lwa garama ya manga lwa falanga chabula na icho bibi shibe yake mali yose icho bibi ila familia chose chibili cha lwande lwa mwana wa machi na mwana wa nlume angabale nabo basha basambye falanga lumu bana basabicha ta laki ama dolari ama laki chibila ngabale nabo mone babawe lumu baya kulilwe na numba mabulwe falanga chicho na numba yenu icho muyo anja maisha iyo itu ya kwa minali na babembe bana uchu itumi abile wabocha babene bachungu ndi ala abwashi betu ale eto ashili atule mokondana wikele wikonda yetu lele wane akonjwe lumba kobunga okondani na chiko bikwanu like naba kwambaka banati basatu batano na mise ele kila mtu ale nanta o eno ijanga o maisha ma eno ijanga bazeye bitu bashimomone ikonja bana abule busulo na chicho falanga tachimutumia achi ikondela bangi lumba kalwa unalola majorite ya wambaka manga amuita wambaka ni ingela ichanga mwana wa machi amushikilelwa mchikwe wimwene nibilwa ule Amerika omuyilondela ulingi ikondela na chicho falanga bamanga bamuita bana bokonja babo bana ba machi usungwa nilengi nikonje wane mwana falanga chinishipate chishindumi ele emu itu enishishibilele mane maisha eske iyo yendana nasili bopi lumba kalwa emutume hata vile una mtamba mana yake unu tukuto ine nakonja ni chalo bombola bana ba atana basatu umboka bana bane botu bako de ibiko bo eno ntamba bana yake ukonje mwana utumi obe ati ushishibelele maisha mbako eno kyanga uli kabisa bamukonja bana usungwe ne chino no yobe a deposit onumba na nilengi nikole numba ni anje deposit lumba kalwa ele etwenishishibilele bange bamo yangia mambo machumama bamo yanga Afrika bange bamo kula bikipe na bingi kiburi ele no umboka bile bon tona tendela umboka onge eno shitani ya unu mwandu ingela lumba kalwa yosangetelo mo Kongo mankambia Nyarugusu mtu baso kondana tabamu kondani te batu babi mukondana mbele ni bo becumutuwe mashilingi milioni 3 oyino kyanga bange bashimo konja samani ya falanga cha madolari cha Amerika yabange mualela mutwe dolari 1000 kaza na tabile tibi bibile mbele ni bomango bo alela falanga cha ni ya lumbakalwa mazingira ni mutu 1000 chibile lakini abo bange bashimu inda mabei mali uno usungwa mutu we dolari 1800 mazingira mankambi amete totenema Afrika maisha bimachoka iyo tomonanga hili hali mopoto shabatu ni chimi nyamila zaidi sawa umboka bamuhika nanga bamuhika no umboka washikala ashili antamba kale mokonje ola mwana ni binongeno yenja numba ama ni ete na ono anga bakombaka bali mu ikondela numba ali mutumi ali mpata falanga ikiburi yote ya mbochi utuko lakini umboka bikele mtamba unuwela wako 1000 mtoba 1000 ewa manyini buna akonja 1000 mtoba 1000 watumani walo yokonda kubato alebi omi waungo ule tabani mokonja lumbaka lwani buni yenge ama nikole kipe nikole enge bopu okonja lumbaka nikele lwani mwambaka kubabura wana kule acha oko onda
ili kuwa kibule ile oni ile tu ya franka mwana amolonda ale mupata itempa tule nene bili ni watenge yako te loli nunu dukumwe biba teni chikwanu na tule babele ni ineno ale hasi ibile nibi kubaka bungoto ngota kinongo ntamba utuba wole ngokotwa na hao be achi iyo be mali wengine manga twike tu mtazamaji ikela bya manga na ile yashibile ayike etobeni yona sungula o ba ochubeto bale mo simamia makonda ama bale mokonja babo bana obandana mamale ili uiraisishia ba wambaka bapati konda ba achana ba bya yabwelongo yashipendwa sana. Nafikiri na ubwela jibu ikiwa mbochi unwali wale mwana nano koja binakula ashibelele kama esha unge ele pange ya sese inakia kungo seswe biu bimotenjo kabisa mumwe checha bei boli butolo tomo konja bana mpaka ile mitamba ya chabondome akunge ayo konda unge lakini tumweto ya chabei yetima nyamango ni bom esho tuchiyo piko iwe panga yumo pika ino bila motenjo iyo ya bei ile kawaida kabisa na si kililanga unabankutano unatanganya babondo babwachi iko bajibu kukonjale wa obandana chinobe yela olobe lwande mpaka bawambaka babe bashimulili seni konda chabo achi babo ba yabwelongo yokonda mbinge bilongo benete ba ochu mumuyungwa bile na etobe ne munabula lubaka bili ne nchi muyungwa byangi ole diski ya kembilo to ebile banu tuye yabokonda ya bikile ba bale ba bisi ba changa atindiri kila mtu akonde wa no wana kondo jua kwenu yani na kina mayeri sana diski yetu yanya tide sana hata mwetu vile changa atindiri kila mtu au wakwa usipo wa kwenu ishi na ile ile kawaida ile motenjo kabisa mbeye mwaya ile hai hatuna mangu indola batomena kila mtu ulo atindiri na kojali wani chako je wababu ali mbondo lakini ali wani ibe ya nyoka binu yunu ya ruba ibi uwa yundirila mtu mkonje yake sawa. Twashukuru obe mda na tatushimalishiile ano una babinge bitushi undi imanya obonana lobondo ibe itwachwa longicho oji twaungwe mange mabele masatu wiki cha bana beka mabele wimanya etobe ni tulingi tumi ama bitobe ni bibi mutumi wa mbele, lakini imalizia nayo wala bane batazamaji nibo bafatilie binu wetu vipindi bitushi betu mubana abyo winoto television ya Dennis Jude na obena chobalangene nakanya ole manga to mangu na ombe iwelile mbabo kwa mangu ngani kitu kuyisungile ankochile chwabe ni mwikochi kwa manyiru no supu gae chowane kwa echo ikicha tumani akukacho tumani ya tibi wa degore afunge aeti ibi kini ikocha ili yani kya mtu hata wapo udibia sheria wali munabi kama kuna tatu mabochi na bili mokondano mbele yao mabili mwa mabochi buchi mwa matano buchi mwa manachi na bi kabila yake ibi yo ile winosi ili yari kya mtu korema